अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में डिस्कशन में मेरे साथ हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में बात करेंगे हमेशा की तरह। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कुछ बातें की हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम अपनी आइनी हुदूद जानते हैं और हम दूसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी इजहार की हदूद जो है वो मुतय्यन है। उन्होंने क्या कहा, सुन के वापस आते हैं। Our nation confronts multi-dimensional threats in the forms of terrorism, shadow proxies, challenging economic environment, despicable propaganda amplified by social media, and false narratives being spread by misguided elements of the society. I would specially urge you not to fall prey to misguided, misdirected, factually incorrect, and politically motivated propaganda. Dear cadets, Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, vide Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. We know our constitutional limits very well and expect from others to also. जी हाँ, वो कहते हैं कि हम अपनी आइनी हुदूद जो हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं और दूसरों से भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम डिस्कस तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आज गुल नुखैज़ अख्तर साहब हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको हम बर्थडे विश करना चाहेंगे क्योंकि आज उनकी बर्थडे है। सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कितनी आने रिकॉर्ड पे आ जाए, अचानक ही आपने कह दिया, और ज़रा रिकॉर्ड पे आ जाए जी। कितनी उम्र हो चुकी है मेरी जी? हाँ जी। सुमेरा, अबू बकर साहब, लोग आपने देखा होगा उम्र के हिसाब से बड़े झूठ बोलते हैं। यानी लोगों को होता है कि हमने अपनी उम्र सही बता दी तो पता नहीं हमें लोग, दुनिया क्या समझेगी कि हम इतने ओल्ड हैं। तो लेकिन सुमेरा, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि एज नहीं छुपानी चाहिए। अच्छा। जो एज हो वो बतानी चाहिए। सो मैंने कभी भी अपनी एज नहीं छुपाई। अच्छा। और मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, मेरी एज है जी 25 साल। ओहो, सिर्फ? ठीक है जी। ये किस हिसाब से नुखैज़ साहब? ये तो मेरा से, ये वो एज है, मेरा से इंस्पायर लग रहे हैं। ये वो एज है जो आप बताना चाहते हैं? नहीं, मेरी एज हो चुकी है जी 52। अच्छा, चलो सर, अल्लाह ताला का शुक्र है जी कि जीते जागते हैं, खाते पीते हैं। और वैसे तो जब सालगिरह आती है तो अफसोस होता है कि एक साल मजीद कम हो गया, लेकिन हमारी एज अल्लाह करे ऐसी हो जाए जी जैसे माशाल्लाह सुमेरा जो है, वो सुमेरा की एज तो लगता है बस ठहर गई है, 18 साल पे ठहर गई है। ठीक है, अच्छा, कितनी खुशी हुई है सुमेरा को ये सुन के। चले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। शुक्रिया आप लोगों। बिल्कुल। अबू बकर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आर्मी चीफ साहब ने बड़ी दो टोक बातें की हैं। जी, बातें तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की हैं, और ये आइन की पासदारी वाली बात जो है ये भी उन्होंने की है, और आइन की पासदारी हो भी रही है। और इतनी ज़िम्मेदार तरीन पोजीशन पे जो शख्स फाइज हैं, वो अगर इस तरह से कह रहे हैं तो बहरहाल अब इस बात को वेट भी देना पड़ेगा, और ऐसा है भी। तो दूसरी तरफ कुछ और बातें भी उन्होंने की हैं कि उन्होंने एक ख़ास तरह के प्रोपेगेंडे और एक मलिशियस कैंपेन की, और डिजिटल को अब वो बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं जब भी इस तरह के मौज़ूआत हों। तो ज़ाहिर है ये कंसर्न तो हैं, पूरी कौम के हैं, उनके भी हैं, और इसको रेगुलेट भी होना चाहिए, और प्रोपेगेंडा और मिथ और रियलिटी में फ़र्क भी होना चाहिए, और ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। और इसमें भी अब इजहार कर लेना चाहिए इस बात का कि ये जो मौजूदा पोलराइजेशन है पाकिस्तान के नौजवानों में, सियासी जमातों में, या ओवरऑल पब्लिक में भी, इसमें एक बड़ा रोल है इसका, चूँकि इसमें जो डिसमिनेशन है इंफॉर्मेशन की, उसका पता नहीं चलता तब तक वो अपना काम कर चुकी होती है कि ये प्रोपेगेंडा था, ये फॉल्स थी, ये खबर दुरुस्त थी, इसमें मिथ कितनी थी, रियलिटी कितनी थी। तो इसके लिए बहरहाल जो मौजूदा हुकूमत है या जो गुज़श्ता हुकूमत भी थी, वो कुछ ना कुछ कानून साजी करती रही है। लेकिन अब एक इसके साथ साथ एक डिबेट और भी हम सुन रहे हैं जो पाकिस्तान में अब दानिश्वर करते हैं, जी। बड़े तजिया नगार और जर्नलिस्ट भी करते हैं जब हम उनके साथ बैठते हैं। हाँ जी। तो उन सब का जोर होता है कि अगर इस मुल्क में जो डेफेमेशन का कानून है, जिसे हम हाता के इज़्ज़त कहते हैं, अगर उस पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होना शुरू हो जाए, अदालतों में उस तरह की प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएं,
उन खबरों को लेकर जिनके ऊपर मुख्तलिफ लोगों को एतराज़ है या जिसे लोग प्रोपेगेंडा समझते हैं या ये पगड़ी उछालो प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, अगर इनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो जाए और वो वैसा कानून को आप इम्प्लीमेंट कर दें जिस तरह वेस्ट में है, जी जी, या हम जैसे बरतानिया में सुनते हैं कि अगर उस तरह के फिर फैसले कुछ आ जाएं ताकि वो जो सारी प्रोसीडिंग है उसका जो जुर्माना जो है वो भी हारने वाले फरीक को देना पड़ जाए, तो मेरा ख्याल है इसका रास्ता रुक जाएगा और फिर हमें बार बार ये बातें नहीं करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात तो तय है कि आप अपोजिशन के मौक़िफ़ के हामी हों, हुकूमत के मौक़िफ़ के हामी हों या कोई भी राय रखते हो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, आपको बहरहाल ये तो देखना है कि जो बात की जा रही है, जो बात आप तक पहुंच रही है या जो बात आप करना चाह रहे हैं वो हकायक के ऊपर मबनी हो। ठीक हो गया। उसमें आप उसमें डेफामेशन उस तरह से ना हो, बिल्कुल सही, किसी की हद तक भी ना हो, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं या सिविल इदारे हैं या पाकिस्तान के हुकाम का उसको मिलाइन भी ना करें, ये जिम्मेदारी भी है। आइन अगर आज़ादी देता है तो उसका जिम्मेदारी भी देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। नुखी साहब, आइन हुदूद से बाहर आखिर कौन जा रहा है जिसको आर्मी चीफ साहब ये दो टोक जवाब दे रहे हैं? सुमेरा, हमारा लोगों का अलमिया ये है कि हमने एक बात सुननी होती है और बगैर तहकीक के अपनी राय बनानी होती है, और उस राय पर ना सिर्फ हम कायम हो जाते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी कहते हैं कि आप भी इस राय के मुताबिक चलें। सही। सो यही राय हम लोगों ने, अक्सर जो लोग हैं हम में से, उन्होंने ये राय बना ली है कि शायद आईनी हदूद से तजावुज़ सिर्फ आर्मी करती है और सिविलियन नहीं करते। एक सिविलियन मार्शल भी होता है, बिल्कुल, और हमने देखे हुए हैं इस मुल्क में। और सिविलियन जब अपनी हदूद से तजावुज़ करते हैं आईनी हदूद से, तो फिर वो गैर आईनी काम करते हैं, फिर वो आइन से हटकर कुछ ऐसे फैसले करते हैं जिस पे हमें भी एहसास होता है कि यार ये तो आर्टिकल 6 का मामला बन गया। सबसे ज़्यादा एक दूसरे पर गद्दारी का इल्ज़ाम सिविलियन सियासतदान लगाते हैं। ठीक हो गया। सियासतदान होते सिविलियन। जी जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा इदारों के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो सिविलियन जो हुक्मरान है वो करते हैं। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ट्रोल जो करते हैं वो सिविलियन हुक्मरान करते हैं। आपको आर्मी की तरफ से जब भी कोई बयान आएगा तो आप देखिएगा उसमें जो भी बात होगी वो निहायत तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से, सुलझे हुए अंदाज में की जाती है। इधर से जब कोई बात आती है ना सिविलियंस की तरफ से, वो तो गाली होती है, गाली के अंदाज में बात करेंगे। ट्रोल आजकल आप जाके देखें ना सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे किस किस किस्म का जुमला इस्तेमाल किया जा रहा है। सो आईनी हदूद सिर्फ ये नहीं है कि फौज अपनी आईनी हदूद में रहे, आईनी हदूद ये भी है कि सिविलियंस भी अपनी आईनी हदूद में रहें। बिल्कुल सही। जब आपने तय कर लिया, सिविलियंस ने तय कर लिया कि जी हम चूंकि आज़ादी के कायल है तो हमारी आज़ादी मादर पितर आज़ादी होनी चाहिए, ये गलत बात है। आज़ादी से मुराद ये नहीं, देखें ये हक तो आइन ने दिया है फौज को कि आप फौज के खिलाफ बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये हक तो आइन ने दिया है जो सदर मोहतरम है कि आप जो मुल्क के सदर होंगे उनके खिलाफ बात करना जुर्म है। हद तक महज रवैये में उनके खिलाफ बात करना, जो तो क्या इस मुल्क में कोई सदर के खिलाफ बात करता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है? नहीं। इसी तरह हमारे इदारे जिस तरह आर्मी वगैरह हैं या और इस तरह के इदारे, IB हो गया, ISI हो गया, ये वो एजेंसियां जिनको दुनिया मानती है और हम अपने ही इदारों की बेतौकीरी करने पे तुले हुए हैं। बड़ी माजरत के साथ यहाँ जिक्र तो करना पड़ेगा कि जो कुछ हुआ 9 मई में, जी जी, और एक शोर सा मचा कि जी फौजी अदालतें क्यों बन गई और ये क्यों हो गया। भाई फौजी अदालतें नहीं बनी, ये उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। कोर्ट मार्शल और कोर्ट मार्शल इसलिए हो रहा है, देखें मैं आपको बताऊं ये क्यों बनती हैं अदालतें। ये इसलिए बनती हैं, फुल कोर्ट का फैसला है, उसमें काजी फायजी साहब भी मौजूद थे, ये पिछली गवर्नमेंट की बात है। ये इसलिए बनती हैं कि फौजी तनसीबात पे अगर आप अटैक करेंगे तो आप फिर मिलिटेंट हैं। बिल्कुल सही। फिर आपका केस सिविलियन कोर्ट में नहीं चलेगा, नहीं सुना जाएगा, फिर आपका कोर्ट मार्शल होगा। फिर और उसमें भी वो ये नहीं होता कि फैसला सुना के आपको अपील का हक दिया जाता है, आप वकील आप कर सकते हैं, उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं आप। लिहाजा ये जो आईनी मामलात हैं, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि सिविलियंस जो हैं वहाँ आइन की खिलाफ वर्जी ज्यादा होती है। आइन को उठा के पढ़ लें और उसमें देखें क्या क्या हकूक हैं। आइन में ये लिखा हुआ है कि आप पुलिस जो है
वो आपके साथ जानवरों वाला सलूक करेगी। आइन में ये लिखा हुआ है कि आप थाने कचहरी जाएंगे तो आपकी FIR दर्ज नहीं होगी। बिल्कुल सही। आइन में ये लिखा हुआ है कि आप अकलियत में हैं तो आपका जीना हराम कर दिया जाएगा। आइन में तो बेशुमार चीजें लिखी हुई हैं जिन पे अमल करना तो सिविलियन का पहला काम है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमने एक परसेप्शन बना ली हुई है कि शायद आइन की खिलाफ वर्जी फौज ही करती है। वहां हुई, इसमें कोई शक नहीं। जो पीछे डिक्टेटर गुजरे वहां भी आईनी हदूद से उन्होंने तजावुज किया। आज वो जो डिक्टेटर हैं उनमें उनके जो है आगे पोते जो हैं वो असेंबलियों में खड़े होकर हमें जमहूरियत का दर्स सिखा रहे होते हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इदारे भी अपनी हदूद में रहे और सिविलियंस भी अपनी हदूद में रहे और ये तय करें बैठ के कि आइन से बाहर कोई बात नहीं करनी, आइन के अंदर ही सारी बात होगी। और जो अबू बकर साहब ने बात की मैं उससे मुत्तफिक हूँ। जो डेफेमेशन का कानून है, हाँ जी, वो आज़ादी इजहार राय के लिए बेहतरीन कानून है। बेहतरीन कानून। दुनिया जिस तरह डेफेमेशन के कानून को इस्तेमाल करती है, यहाँ भी उस तरह इस्तेमाल करें तो लोगों को बात, आप बाहर के मालिक में जाएं ना तो वो कनाडा वगैरह, तो यहाँ के जो लोग जाते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने कुत्ते पाले हुए होते हैं ना सुमेरा, तो वो कहते हैं आगे आगे होते हैं कि हमें कोई कुत्ता काट ले। इंग्लैंड जाएं तो वो कहते हैं हमें काश इनका कुत्ता हमें काट ले। उसकी वजह उन्हें पता है कि कुत्ता काटेगा तो मालिक को कितना बड़ा हर्जाना होगा और वो सारा हमें मिलेगा। लोगों को बात करते हुए लोग आपने देखा होगा नवाज शरीफ के घर के बाहर जब उधर एवनफील्ड में एहतजाज होता था, जुबान से होता था, बिल्कुल ऐसे। फिजिकल जहां हुए वहां फंस गए, फिजिकल नहीं होना। लिहाजा वो जुबान भी जो इस्तेमाल करते हैं और जो इल्जाम आप मीडिया पे दे दें, एक चैनल है मैं नाम नहीं लेता, पूछे उसको कितने जुर्माने हुए, कितनी माफियां उसने बाहर मांगी। यहाँ वो कुछ और है, वहां कुछ और है। लिहाजा डेफेमेशन का कानून सख्त होगा तो सबको समझ आ जाएगी कि भाई बात करनी कैसे है। हवालों के बगैर, सबूत के बगैर किसी इदारे पर इल्जाम नहीं लगाना, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसी तरह से अगर हम अली अमीन गंडापुर साहब की बात करें तो डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसमें ऐसे लगता है जैसे आग बरस रही हो। आज भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो सुनते हैं, वापस आते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। जिम्मेदारी है इस अवाम की और इस अवाम का हक लेने की। इसके लिए मैं जब निकलूंगा तो पूरी अवाम लेके निकलूंगा और आप ये हक अगर नहीं देंगे तो मैं फिर अपने आने वाली नस्ल के लिए एक एग्जाम्पल बनाने के लिए हक किस तरह लिया जाता है, मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी और मैं उसके लिए तैयार हूँ। इसलिए बेहतर है, आपके भी बहुत मसाइल हैं, आपका भी क्रंच है, फाइनेंशियल क्रंच है, मुझे अंदाज़ा है, मैं सारे नहीं मांग रहा, लेकिन जो मेरी ज़रूरियात हैं, जो मेरी महरूमी है, उनको दूर करने का पैसा मुझे चाहिए, आप मुझे वो देंगे और जल्द अज जल्द आप दे दें। इससे पहले कि फिर मैं उस तरीके से लेके आऊँ तो फिर कोई आपका एहसान भी नहीं मानेगा, कोई आपका शुक्रिया भी अदा नहीं करेगा। तो बेहतर है इस तरीके से दे दो कि शुक्रिया भी अदा कर लेंगे। ठीक है, अब तक तो खा रहे थे, अब अगर दे रहे हैं तो आपका शुक्रिया है कि आप क्या करें। अबू बकर साहब बड़ी धमकियां दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, क्या है, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है या जो वो डिमांड कर रहे हैं वो उनको प्यार से नहीं मिल रहा है? देखें, जो हमने उनकी गुफ्तगू सुनी है, जो वो बात कर रहे हैं, अपने सूबे के कुछ हुकूक की बात कर रहे हैं, मालियाती जो फंडा है सेंटर के साथ, हर सूबाई हुकूमत जो KP में होती है वो इस तरह की बात करती है कि हमारे महसूलात हैं खुसूसन बिजली को लेकर जो नेट हाइडल प्रॉफिट होता है वो दिए जाएं। चूँकि हम KP के बारे में सुनते रहे पिछले 1-2 सालों से कि वहाँ पर तनख्वाहों के देने के पैसे नहीं हैं या इस तरह के प्रॉब्लम है या सूबाई हुकूमत का फिस्कल स्पेस का इशू है। तो देखें, जो उनकी जायज़ डिमांड है वो तो मेरा ख्याल है आप राब्ता भी रखे हुए हैं इस्लामाबाद की हुकूमत से, कुछ मीटिंग्स भी उन्होंने अटेंड कर ली हैं और ये जो उनका हक बनता है ये तो उन्हें मांगना भी चाहिए और सेंटर को देना भी चाहिए। और अगर इस वक्त कोई माली मुश्किलात हैं जो कि हैं, हर सूबे की हैं, सेंट्रल हुकूमत की भी हैं, तो उस पर भी कोई ऐसा वायबल जो 2 तरफा तौर पर रिस्पेक्टेबल कोई एग्रीमेंट हो या कोई ऐसी बातचीत हो वो करनी चाहिए। दूसरा, ये जो बार बार चढ़ाई की बात है, मेरा ख्याल है ये अभी कबल वक्त है, अभी 2-2.5 महीने हुए हैं उन्हें इक़्तिदार में आए हुए। हाँ जी। तो उन्हें भी ज़रा थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए, थोड़ा सा अपने अंदर कुछ हिकमत पैदा करनी चाहिए। वो अब एक सूबे की हुकूमत के सरबराह हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। अब वो उस तरह से कोई मिनिस्टर नहीं है कि उनके ऊपर पूरी हुकूमत का कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी जी, जिस तरह से वो बड़े लूज माउथ होकर अजीबोगरीब जुमले बोलते थे, अब उन्हें भी जिम्मेदारी देखें ना। जैसे हमने पिछले उसमें कहा, बात की हमने कि आप जो भी कहें, जो भी आपका मुतालबा हो, जो भी आपकी तनकीद हो, कितना ही आप हक के ऊपर क्यों ना खड़े हुए हों, लेकिन आपको जिम्मेदारी के साथ बात करनी है। चूँकि ये जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं या इस तरह के आईनी ओहदेदार होते हैं, ये एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं तो बड़े बेहतर अंदाज में, डेमोक्रेटिक राइट में
या जो आईनी तौर पर जो भी तरीका कार है सेंटर और सूबे का आपस में इंटरेक्ट करने का, उसके मुताबिक करेंगे। ठीक होगा। अब ये जत्थेबाजी तो है नहीं, या ये एक गांव की पॉलिटिक्स तो है नहीं कि आप जो है ना चढ़ाई कर दें किसी के ऊपर, ये भी कोई अच्छा तर्ज अमल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आइन आपको एहतजाज का हक भी देता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पूरा जो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है उसको पूरा कर लें, आप इत्माम हुज्जत कर लें, आप पूरी तरह से दरवाज़ा वफाक का खटखटा लें। अगर कोई बात ना बने तो उसके बाद आप ऐसी कोई बात करते हुए उसको अवामी तायद ज़रूर मिलेगी। मेरा ख्याल ये है कि इस सतह के ऊपर या इस फेज़ के ऊपर अभी वो बहुत जल्दी कर लें। शायद जो एक तहरीक इंसाफ का ओवरऑल जो एक परेशानियां हैं या जो एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल है उनकी सफ़ों में, उनके कायद को लेकर जिस तरह वो जेल में हैं या जिस तरह से अदालतों में उनके ट्रायल चल रहे हैं, अब मेरा ख्याल है कि वो अपने जो वर्कर्स हैं जो काफ़ी हद तक बददिल हैं सिचुएशन से या मायूसी की तरफ जा रहे हैं, वो मेरा ख्याल है उनको इंटैक्ट करने की कुछ कोशिश रखते हैं, लेकिन ये फिर भी काउंटर प्रोडक्टिव है। इस पॉलिसी की हिमायत सरेदस्त नहीं की जा सकती कि फौरी तौर पर आप महाजराई की तरफ चले जाएं। अच्छा नुखी साहब, हम पिछले प्रोग्राम में भी ये डिस्कस कर रहे थे, बल्कि कल ही हमने डिस्कस किया है, अली अमीन गंडापुर साहब का जो स्टेटस है उसको हमने डिस्कस किया कि वो आप कह रहे थे कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मुझे लगता है इस खेल में वो कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, आज भी वही तो नहीं कर रहे कहीं? सुमेरा, एक गांव में एक मौलवी साहब फौत हो गए, तो अब एक ही थे मौलवी, तो अब मसला ये था कि जुम्मे की नमाज कौन पढ़ाएगा। हाँ जी। तो उन्हें कुछ समझ ना आई, तो एक साहब बारिश थे, कुल्फियाँ बेच रहे थे, तो उन्होंने उनको बुला लिया। उन्होंने कहा आपकी मेहरबानी, आपकी दाढ़ी भी है और आप हमारा जुम्मे की नमाज पढ़ा। तो अब था तो वो कुल्फियों वाला, तो वो अब खुतबा शुरू हुआ। उसने कहा कि मुसलमानों नमाज पढ़ा करो, रोज़े रखा करो, नेक काम किया करो, फिर तुम्हें हूरें मिलेंगी, खोए वालियाँ मलाई वालियाँ। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा ही लगता है गंडापुर साहब असल में कुछ थे, उनको ला बिठाया है वज़ीर आला के ओहदे पे। ठीक है, तो वो खोए वालियाँ मलाई वालियाँ उनके ज़हन से नहीं जा रहा। वो जुमले, उनका बयानिया अंदाज, आप कह रही हैं ना डेली बेसिस पे वो कोई बयान जारी कर देते हैं, हाँ वो घंटा बेस पे भी कर देते हैं बयान, यानी हर घंटे बाद उनका उनका बयान आजकल आ रहा है मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ, हाँ या ये हुकूमत को धमकियां लगा रहे हैं। और जो बात आपने की कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो क्या वो ओवर तो नहीं हो जाते? नहीं हो जाते। बयानात की आज़ादी है। अच्छा, ये जो एक आप कह रहे मुआहदा तय पाया, उसके ये भी शो करना होता है कि मैं विकेट के दोनों ये जब अमल करेंगे तो फिर बात कीजिएगा ना, ये जब इस पे अमल करेंगे तो फिर बात कीजिएगा। ये बयानिया वो ना अपनाएं तो उनको पीटीआई का वजीर आला कौन कहे? यानी गवर्नमेंट के साथ अगर वो रवैया धमकियों वाला भी ना रखें तो फिर तो ये तो शिकवा यही है कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरह का रवैया नहीं रख रहे, उन्हें अग्रेसिव होने के लिए कहा जाता है। तो ये अग्रेसिव होना जुबानी कलामी है और मजा लेना चाहिए इस बात का, कुछ नहीं होता ना। ये निकले सेंटर उनकी बात भी तो सुने ना सर, सुने ना, नहीं वो सुननी चाहिए उनके जो उसका मैं हामी हूँ आपका, सेंटर को उनकी बात सुननी चाहिए। और ये भी इनको भी बात सुननी चाहिए कि जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं वहां पे, जो बिजली चोरी हो रही है केपी में, वो उसका कोई जवाब नहीं बनता। उसका इनको जवाब देना चाहिए, लिहाजा सेंटर को भी इनके। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं चूंकि स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ उनकी धमकियों की, मासूमाना सी प्यारी सी धमकियां उनकी, और इनको एंजॉय किया करें। नहीं वो तो बड़ा गरज बरस के, और आपको उनका वोकल पता है वो कैसे उनकी आवाज, गरज बरस नहीं, सिर्फ गरज के। अच्छा, बरस नहीं रहे, नहीं बरसेंगे, मैंने आपको कहा ना, नहीं बरसेंगे। ठीक है, तो इसका इत्मीनान रखना चाहिए इस बात में। अच्छा, सिर्फ ये मेरा ही ख्याल नहीं है, फैसल वाउडा का भी यही ख्याल। अच्छा, हाँ। अबू बकर साहब का क्या ख्याल है? अबू बकर साहब का भी यही ख्याल है, माने या ना माने। जी अबू बकर साहब, आपको लगता है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और वो कभी कभी ओवर कर जाते हैं? और ये सिर्फ एक साहब नहीं है जो विकेट के दोनों तरफ। देखिए जी, इतना जल्दी तो कोई भी सिचुएशन आप डिटरमिन नहीं ना कर सकते। अवाम के वोट से वो आए हैं और जिस तरह की अगेंस्ट स्विंग उन सब ने हलफ उठाए हैं, हुकूमत बनाई है। ये तो मैं तो समझता हूँ जिस तरह के हालात में इलेक्शन हुए हैं और इस तरह का मैंडेट उन्होंने कलेक्ट किया है, तो ये तो बड़ी रिमार्केबल बात है। इस पोजीशन के ऊपर मेरा तो नहीं जहन बन रहा कोई ऐसी सिचुएशन, मैंने भी अभी डिटरमिन नहीं की कि मैं कहूँ कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि जितनी बेदारी इनकी जमात में है और फिर जितना लाउबालीपन भी है और बड़ी तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें तो बहुत कम मार्जिन है इनकी तरफ।
اور ان کی جماعت میں لیڈر بھی آپ کو پتہ ہے ایک ہی ہیں. یہ جو مرضی کر لیں, فیصلہ تو ان کی جماعت کا بھی کہیں اور سے ہوتا ہے, اور پھر وہی فیصلے پریویل کرتے ہیں, وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں. لیکن یہ نوخیز صاحب کا تاثر ہو سکتا ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, کیونکہ اب بھی بہت سارے لوگ کہتے تو ہیں کہ جن لوگوں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی اجازت مل گئی کسی طرح سے, پھر الیکشن میں بھی وہ سٹینڈ کر گئے, پھر وہ جیت بھی گئے, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک خاموش مفاہمت ہے. ورنہ جن لوگوں کو نہیں لڑنے دینا تھا انہوں نے تو, ان کے لیے تو ایک پتہ بھی نہیں پڑک سکا نا ان کے لیے. سر تازہ اطلاع یہ ہے نا کہ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری روک دی ہے نا پشاور ہائی کورٹ نے. تو اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. اگر آپ 1-1.5-2 مہینوں میں اس طرح سے پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے تو پھر الیکشن نے تو پھر کوئی نہ اثر کیا, کیونکہ جب ایک مینڈیٹ آ جائے, چیزیں آ جائے, میرا خیال ہے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا ویسے بھی اچھے بچے بن گئے نہیں, تھوڑا سا سسٹم کو بھی تو تھوڑا سا ایک اپنے اندر سپیس دینی چاہیے نا, کوئی ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب اس کو حکمت کو دونوں طرف سے اگر پریویل کرے گی, اس کو ہم کہیں کہ وکٹ کے دونوں کے چاروں طرف سے کھیل رہے ہیں, تو یہ بھی میرا خیال ہے زیادہ سخت ریمارکس ہیں, میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ بیرسٹر گوہر نے جو اس تمام معاملے کے اوپر کیا بات کی ہے, اور ایک وائٹ پیپر جو ہے تحریک کی طرف سے الیکشنز کے اوپر وہ جاری ہو گیا ہے. اس پر ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آج کل بڑے گرج رہے ہیں, اور نخیز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ برس نہیں رہے اور برسیں کے بھی نہیں. بیرسٹر گوہر صاحب کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 8 فروری سے قبل پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن ٹریبیونلز میں 158 درخواستیں دائر کر رکھی ہیں, اور اس کے علاوہ ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن 2024 کو لے کر. بیرسٹر گوہر صاحب کا کیا کہنا تھا, سن کے واپس آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب الیکشن ہوئے فارم 47 کو بنایا گیا, اس میں ہمارے وکٹری کو ڈیفیٹ میں بدلا گیا. آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے بہاف سے آپ کے سامنے ایک وائٹ پیپر ایشو کرنے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وائٹ پیپر کے ذریعے سے مطالبہ کرتی ہے, ہم ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں, اور وہ انکوائری کر کے دیکھ لے الیکشن کو کیسے ہمیں ہروایا گیا. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ہو, تاکہ کسی بھی وقت میں کوئی بھی جنرل الیکشن میں کوئی بھی سٹیج پہ ریگنگ نہ ہو. یہ ایک بھونڈا طریقہ کار اختیار کیا گیا. جب ان کو معلوم ہوا, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی, ان کو پتہ تھا کہ تحریک انصاف سویپ کر رہی ہے, تو انہوں نے فارم 47 پہ پھر ریلائی کیا. چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ ان کے کمیشن کے جو حضرات ہیں, جو ممبرز ہیں, ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, اس فورم سے بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے جب تک وہ مستعفی نہ ہو, کیونکہ انہوں نے عوام کی امانت میں کھلم کھلا خیانت کی ہے. ابو بکر صاحب کہہ رہے ہیں ایک وائٹ پیپر جاری ہو گیا ہے, میں اس کی امپورٹنس جاننا چاہوں گی آپ سے, اور پھر 158 اپلیکیشنز جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل میں گئی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اور 180 سیٹوں کا وہ جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم جیت چکے ہیں. دیکھیں یہ جو وائٹ پیپر ہے یا یہ جو موجودہ پوزیشن ہے, یہ بہت دن پہلے آ جانی چاہیے تھی, اور یہ بہت دنوں سے میں بھی اپنے طور پہ آبزرو کر رہا تھا کہ اگر الیکشن کے نتائج اتنے ریگڈ ہیں اور اگر اتنے مسائل ہیں اور اتنی انتخابی عذرداریاں آپ کی طرف سے ہیں, تو ابھی تک اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی, یا اس پر آپ مور ایگریسو کیوں نہیں ہو رہے, یا اس کے اوپر آپ لوگوں میں یا پورے پاکستان میں اوورآل جو ہے آپ ایک ایسا ماحول کیوں نہیں بنا رہے, یا ثبوت کیوں نہیں لے کے آ رہے. یہ جو ان کا وائٹ پیپر ہے, اس کے اوپر تنقید بھی ابھی کافی ہو رہی ہے کہ اس میں جو رپورٹس ہیں وہ انٹرنیشنل اداروں کے ہیں, یا جو عالمی ادارے لکھنے والے ہیں, اخبارات ہیں, یا پاکستان کے ہیں, اس طرح کی رپورٹنگ ہے. اس میں کوئی کنکلوسیو قسم کے کوئی ثبوت نہیں ہے, شاید کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اس کا فیصلہ تو تب ہی جا کر ہوگا جب آگے کوئی الیکشن کمیشن یا اس کے اوپر کوئی ہائی لیول قسم کا پروب ہوتا ہے نا, کوئی انویسٹیگیشن ہو سکے گی. مطالبات جو ہیں وہ تینوں ٹھیک ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمشنر کو استعفے کا جو مطالبہ ہے ان کا اب بھی درست ہے, اور جس طرح کے ماحول میں الیکشن ہوا ہے, جیسے ہم نے آبزرو کیا ہے, پورے پاکستان کے میڈیا نے جس طرح اسے دیکھا ہے, رپورٹ کیا ہے, اس میں ان کا تو اس سیٹ کے اوپر رہنا بالکل بھی نہیں بنتا. چونکہ جس طرح نتائج آئے ہیں اور اس کے بعد اگلے میرا خیال ہے 48 یا 72 گھنٹوں تک بھی کنکلوڈ نہیں ہو سکے, اور پھر بڑا عرصہ جو ہے فارم 45 جو ہے وہ بھی ویب سائٹ پہ نہیں آ سکے. تو یہ تو ان کی طرف سے بڑی زیادتیاں کی گئی ہیں ایک خاص جماعت کے خلاف. انہیں تو گھر جانا چاہیے, یہ اچھی بات ہے. اگر وہ گھر جائیں گے
تو فردر پھر جو الیکشن کا پروسیس ہے، کچھ ضمنی الیکشن آگے آئیں گے، یا آگے جو اصلاحات ہوں گے ان پر جو امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے، یا آگے پاکستان نے اب کسی وقت جانا تو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف، تو اس پروسیس کی طرف جاتے ہوئے میرا خیال ہے بہتر لگے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اب باقاعدہ طور پر انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اتنا بڑا الیکشن جس کے اوپر بڑی گراس وائلیشن کے الزامات ہیں، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن لازمی طور پر بننا چاہیے، اور حاضر سروس ججز کا ہی ہو، 1 یا 2 رکنی ریٹائرڈ ججز کا آپ بنائیں گے ایک ایسے ملک میں جس میں حاضر سروس ججز خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو یہ تو بالکل مٹی جھاڑنے والا معاملہ ہوگا۔ جیسے فیض آباد انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، سپریم کورٹ کا اس پہ فیصلہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اس پر قانون سازی کرنے اور ان کے اصل جو ذمہ داران ہیں ان تک پہنچنے کی بجائے ایک حکومتی جو کمیشن تھی انکوائری کمیشن جس میں ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور ایک حاضر سروس بیوروکریٹ تھا، اس نے بیل آؤٹ کر دیا ان شخصیات کو جن کے اوپر الزامات لگتے تھے۔ اس میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ دوسرا اچھا مطالبہ جو ہے انتخابی اصلاحات کا ہے، اس کے لیے پی ٹی آئی نے مطالبہ تو یہ کر دیا ہے، لیکن میری ان سے بھی درخواست ہے یہ جو اصلاحات ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہوں گے۔ پارلیمنٹ کے بارے میں آپ یکسو نہیں ہوتے، اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ہم تو خان کو چھڑانے آئے تھے، ہم نے تو اس پہ ووٹ لیا ہے، تو پھر نہیں ہو رہا تو اب ہم پارلیمنٹ سے چلے جائیں۔ تو اپوزیشن میں آپ سیریس نہیں ہیں، آپ اپنا ہوم ورک مکمل کریں، حکومت کے اوپر پورا دباؤ بڑھائے رکھیں، انتخابی اصلاحات کے لیے انہیں مجبور کریں، اور جتنی آپ کی طرف سے بھی تجاویز جا سکتی ہیں وہ ہوں۔ ظاہر ہے جو قانون سازی کے لیے نمبرز ہیں یا جو حکومت کی پوزیشن ہے یہ بہت مشکل ہے، لیکن آپ اس پر کام کرتے ہوئے، ہوم ورک کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے نظر تو آئیں تاکہ آپ کا مقدمہ مضبوط ہو۔ تو یہ جو ساری آج آپ صورتحال دیکھ رہی ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ابھی تک کوئی سنجیدہ کسی بھی سطح کے اوپر، نہ الیکشن کمیشن سے، نہ حکومت کی طرف سے، نہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کی طرف سے اس پر کوئی ایک آپ کہنے کو پیش رفت ہو نہیں سکی، نہیں ہو رہی، کوئی سیریس سٹیپ نہیں۔ جی ایسا ہی۔ جی نوخی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ الیکشن 2024 پہ وائٹ پیپر جاری ہوا ہے، اس کی کوئی امپورٹنس ہے اب اس وقت جاری کرنے کی؟ میں عمر ایوب صاحب کو دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں تھوڑا سا ایک مصرع آ گیا، میں نے کہا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لوں، مجھے تبدیلی کر کے ذہن میں آیا اسی اتار کے پوتے سے دوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ عمر ایوب صاحب بھی جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں، پوچھنا چاہیے کہ حضور والا آپ کے دادا بھی کچھ جمہوریت کے حامی تھے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، میرا خیال ہے ایک مطالبہ انہیں اور اس میں ڈالنا چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن بھی بنے، وہ انکوائری بھی کرے، اور اگلا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آنا چاہیے تاکہ مطالبات سارے پورے ہونا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے، آپ سارے ججوں کو اس کام پہ لگا دیں، آپ ٹرائل کورٹ کو اس کام پہ لگا دیں اور فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا، وہ کہیں گے یہ کیا، فلاں پہ یہ دباؤ تھا، فلاں پہ، تو وہ بات یہ ہے کہ فیصلہ وہ پھر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے ہی سنا دیں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اور یہ جو وائٹ پیپر ہے، کیونکہ یہ میں نے ابھی سارا نہیں پڑھا، اس کو جستہ میں نے اس کے بارے میں جو سنا ہے، تو یہ ایک دفعہ ہاتھ میں آ جائے تو اس کو تسلی سے پڑھ لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے اور کیا انہوں نے ثبوت پیش کیے ہیں۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ الیکشن ٹریبونل میں ہم نے 158 درخواستیں دائر کی ہیں، بالکل ان درخواستوں کی نوعیت سن لیجئے گا ذرا، جو نہیں وائٹ پیپر دیکھیں گے نا کہ کیا یہ انتخابی دیکھنا چاہیے، یہ انتخابی عذرداریاں ریلیٹڈ ٹو 8 فیبرری ہیں، یا یہ اس کے متعلق ہی ہوں گی؟ نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کے متعلق ہوں گی، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوں، تو میں تو اس کو دیکھوں گا پڑھ کے، پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ اور باقی یہ مطالبہ کرنا، یہ انہوں نے کتنی اچھی بات کی ابوبکر صاحب نے، پارلیمنٹ میں آپ ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو وہاں پہ جو آئینی طور پہ جو انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، یہ ایک دفعہ کسی کے ساتھ بھی آپ پیار محبت سے بات کر لیں، ادھر سے جواب آئے گا۔ میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ اپوزیشن سے لڑائیاں کر سکے، لہٰذا لڑائی کا جو انداز ہوتا ہے وہ اپوزیشن کا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اب ہمیں جتنی ضرورت حکومت کی ہے سمیرا، اتنی ہی اپوزیشن کی ضرورت ہے، تاکہ حکومت کو کاؤنٹر کیا جا سکے، حکومت بے لگام نہ ہو جائے، حکومت اپنے فیصلے کسی سے پوچھے بغیر نہ کرنا شروع کر دے۔ اس کے لیے ایک طاقتور اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے، اور ان کو ایک طاقتور اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کا مقصد اگر اعتراض برائے اعتراض اور انتشار کی سیاست ہو تو پھر
وہ ہو سکتا ہے گورننس پہ آپ گورننس کے اوپر تو آپ گورننس پہ بات کریں, کھل کے بات کریں, اس پہ اعتراض بھی کریں, اسٹرانگ اپوزیشن کا آپ کردار ادا کریں. یہ اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا سمیرا, گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ سے زیادہ خوف زدہ کوئی چیز نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے, وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, بالکل ایسا, کیونکہ مختلف محاذ پہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو کیا ینگ ڈاکٹرز ہڑتال نہیں کرتے تھے, کیا یہ گندم کے مسائل نہیں ہوتے تھے, کیا پولیس والوں کے یہ وہ جو ثانیہ ساہیوال ہوا وہ نہیں ہوا تھا, تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. لہٰذا گورنمنٹ کی تو یہ کوشش, اور اپوزیشن تو اس انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کوئی ایشو ہاتھ آئے صحیح, بالکل ہم اس پہ بات کریں. بالکل ایسا ہی, لہٰذا اور جس دھڑلے سے اور جتنا اوپنلی وہ بول سکتے ہیں سب سے کمزور پچ پہ گورنمنٹ کھڑی ہوتی ہے. لہٰذا اپوزیشن تھوڑی سی بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کرے گی تو حکومت تو وہ کیا کہتے ہیں جی, سر راہ آنکھیں بچھا کے بیٹھی ہوتی ہے کہ آئیں جی بات تو کریں. ہاں جی. اچھا, پھر سے بات کی ہے ابو بکر صاحب, چیئرمین صاحب نے, کہ کوئی بیک ڈور مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ہو نہیں رہے ہیں یا یہ لوگ کرنا چاہ نہیں رہے ہیں. دوبارہ اگر حکومت کی طرف سے ان کو کوئی بھی آتی ہے کہ آپ ہم سے بات کریں, پیشکش آتی ہے, تو یہ پھر اسی کو لے کے بیٹھے رہیں گے کہ فارم 45 اور 47 والا مسئلہ پہلے حل کریں پھر ہم آپ سے مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں, یہ جو ان کی پوزیشن ہے الیکشن کو لے کر, یہ تو ساتھ ساتھ چلے گی. مذاکرات تو ان کے جس کے ساتھ بات ہے کہ ساتھ ساتھ چلے, لیکن ساتھ ساتھ مذاکرات, لیکن مذاکرات کے لیے آپ دیکھیں نا, ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ اس پریس کانفرنس سے اٹھتے اور گاڑی میں بیٹھتے اور قومی اسمبلی پہنچ جاتے مذاکرات کرنے. ایسی کوئی سنجیدہ آفر ابھی گراؤنڈ میں آئی بھی نہیں ہے. اچھا, یہ بھی ادھر سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, کس سے کرنے ہیں, بیک ڈور کرنے ہیں, فرنٹ پہ بیٹھ کے کرنے ہیں, حکومت سے کرنے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں. تو وہاں بھی ہزار اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, کس کے ساتھ کریں, کیا کریں, کریں نہ کریں. صحیح, وہ بھی اشارہ تک رہے ہیں, کہیں سے اپروول آئے گا. یہ اگر مذاکرات ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں, یہ جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے, جب اس کی منظوری ملے گی جی جی, تو پھر ہی حکومت بامقصد مذاکرات کے لیے آفر کرے گی. ٹھیک ہے. ادروائز حکومت کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے مذاکرات کرنے میں, چونکہ ہم عجیب ماحول میں اب حکومت چل پڑی ہے. اور یہ ابو بکر صاحب منظوری دوسری طرف بھی ملے گی؟ نہیں, میں عرض سن لینا, وہ تو ان کی طرف سے تو دیکھیں آلموسٹ ڈیڈ لاک ہے. خواہش اپنی جگہ پر موجود ہے. آج بھی جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا ایک آرٹیکل چھپا ہے دی ٹیلی گراف میں, اس میں انہوں نے واضح طور پر پھر وہی باتیں کی ہیں کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے, یا اب تو ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ مجھے خدا نخواستہ قتل کر دیا جائے. پھر آج دوبارہ انہوں نے اس آرٹیکل میں اپنی جو اہلیہ ہے ان کی صحت پہ بھی بات کی ہے. پہلے بھی وہ بات کرتے رہے ہیں, جنگل کے قانون کی باتیں اور اس طرح کی باتیں اشارے کنایوں میں وہ کہہ رہے ہیں. تو وہ اگر کوئی بیہائنڈ دا سین یا بیک ڈور کوئی رابطے ہیں تو وہ تو مجھے نہیں لگتا وہ کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں. خواہش ہونا ایک اور بات ہے, پریکٹیکلی ایسا کوئی معاملہ چل رہا ہے وہ لگتا نہیں ہے ان بیانات کے بعد. تو حکومت کی طرف سے بھی ابھی کوئی سنجیدہ آفر نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال یہ ہے کہ جب ان کی طرف سے کوئی رسپانس ہی نہیں سیریس ہوگا تو نہیں, یہ دیکھیں نا, آپ الٹ سوچ رہے ہیں, یہ سوال نہیں. دیکھیں گریوینسز ان کے ہیں, پرابلم اس جماعت کے ساتھ ہیں, اس جماعت کی ناکہ بندی بھی بہت ہو چکی ہے, الیکشن بھی ان کو خاص طرح سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے, ورنہ کل کو مورخ تسلیم کرے گا, ہم شرمندہ ہوتے پھریں گے. مورخ بھی مجھے پی ٹی آئی کا لگتا ہے. سن لینا سر, مورخ کسی کا نہیں ہوتا, وہ بتاتا رہتا ہے. مورخ جو تسلیم کرے گا اس سے مجھے لگتا ہے بتاتا رہتا ہے, وہ درست ہوتا ہے. ہم ہی شرمندہ ہوتے ہیں پھر سارے لوگ. نہیں, میرے ایک بات کا جواب اگر اجازت اب اگر ہم کہیں کہ وہ دوڑی جائے ہر محاذ کے اوپر کہیں نہیں ہم سے بات کر لیں, ایسے بالکل بھی نہیں ہوتا. ایسا آپ دیکھیں نا, ان کی 2-3 مطالبات ہیں, آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اس پر کوئی سنجیدہ جو ہے ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے. آپ پارلیمنٹ میں انہیں پھر ظاہر ہے وہ انگیج بھی ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. آپ ان کو کہیں آئیں جی اصلاحات پہ بات کرتے ہیں, کیا ہونی چاہیے, تو یہ ایک طرح سے انگیجمنٹ ہو جائے گی. اچھا, آپ کو لگتا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کے بعد وہ مذاکرات کی طرف آئیں گے؟ نہیں, جب نہیں آئیں گے تو عوامی پریشر بڑھے گا نا ان کے اوپر. نقیب صاحب, میں اور آپ سب بھی مل کے بات کریں گے, ہم بھی لکھیں گے کہ اب تو آپ ایک قدم آگے بڑھائیں نا. اب جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے یا اس کے ٹی او آرز بن رہے ہیں یا اصلاحات کے لیے پارلیمنٹ میں آپ کو انگیج کیا جا رہا ہے. دیکھیں, تحریک انصاف کو بھی سوچنا ہے کہ ڈیل کی بجائے اگر کہیں خواہش ہے تو انگیجمنٹ کا لفظ استعمال کریں اور حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ میں انگیج ہوں. اس سے ان کا مقدمہ اور زیادہ نکھر کے سامنے آئے. ٹھیک ہوگا جی. نقیب صاحب, میں سمیرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بات مس کر جاتے ہیں جب یہ سارا بتاتے ہیں نا. یہ ابھی بریسٹر صاحب نے بھی بتایا, عمر ایوب صاحب نے بھی بتایا, ابو بکر صاحب نے بھی بتایا کہ
इलेक्शन से पहले हम पे बड़ा जुल्म किया गया, जी, इलेक्शन जी, से पहले जी। ये हो गया, इलेक्शन से पहले 9 मई भी हुआ था, हाँ जी, उसका भी जिक्र उसको किया क्यों भूल करें। जाते हैं? उसका इलेक्शन से क्या हाँ ताल्लुक मैं है? बताता हूँ इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने से क्या ताल्लुक मैं है आपको- उसका? नहीं, वो इलेक्शन- तो प्री रेक्विजिट है ना, इलेक्शन हूँ, मैंने सबके लिए हूँ, नहीं, ओपन हूँ, आप- और उन तमाम जमातों के लिए रास्ता ओपन हो जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनली जिनको कोई अरे प्रॉब्लम एक बात करता हूँ तो 40 लाइनों का आप नहीं, जुमला ना, कह आप- देते हैं। नहीं उनका फिर ये वही कहना बात है कि 9 मई के नहीं, पीछे अगर छुपना मैं एक अच्छी बात- रवायत नहीं ओ है। हुजूर सुने, मैं ये कह रहा एक हूँ, खास जमात भी यही करती है, कुछ सियासतदान भी यही अब आप करते हैं। यार मुझे- आप आगे चले, खुदा आप का पहले नाम आधा घंटा बोले, आप वो मेरी बात भी आपने ले ली है, तो फिर मैं यही कहूँगा जी, कि आप जी, बात जी, कर रहे जी, हैं। बात ये प्लीज। है 9 मई की जब बात होती है ना, ये बात कर रहे हैं कि हम पे इलेक्शन से पहले भी पाबंदियां लगाएंगे, यही हमने सुना ना, यही कहा ना उन्होंने, तो मैं उन पाबंदियों और उस सख्तियों की बात कर रहा हूँ जो इलेक्शन से पहले लगाई गई। इसलिए कि आर्मी के बेस कैंप के में आप घुस गए, बिल्कुल। आर्मी की तनसीबात पे घुस गए, शोहदा आपने GHQ में घुस गए, शोहदा की यादगारें आपने जला दी, बिल्कुल, आपने उनकी चौकियां जला दी, आपने उन्हें गालियां निकाली, आप जनाह हाउस में घुस गए, वो कोर कमांडर हाउस में, क्या कुछ नहीं आपने किया। उसके बाद आप ये कहें कि वो जो है ना आपकी पार्टी को ना कुछ ना कहे। नहीं नौखे साहब, तो इसलिए देखिए, सुन बात लेना, सुने, सुन ये तो सारी लेना। चीजें हुई हैं जो आप कह रहे हुजूर सुन तो हैं, लें। ट्रायल भी हो रहे हैं, सुन लें। मैं कह रहा हूं कि अब सुमेरा, ये वक्त कब मेरा है तक तो ये आपको सजाएं समझ वकील लेना हैं? साहब, चाहिए। उनको नहीं पता था कि इलेक्शंस आने वाले हैं, इस तरह का कोई भी नहीं स्टेप ना देखें, उठाएं। सियासी जमातें जो हैं वो गलतियां करती हैं, तो सुन लेना। लेकिन गलती पीपल्स पार्टी ने भी माजी में की, सुमेरा, जियाउल हक के मुझे- जमाने में मुझे- गलतियां सुमेरा, की। मैं जवाब देना मियां चाहता हूं। साहब ने भी अपने दौरे इक़्तिदार में सर की। सुने ना, मेरा जवाब तो सुन वो लें। 9 मई से कम था कि एक आर्मी चीफ जो है वो जहाज में थे और उन्हें पाकिस्तान में लैंड नहीं किया जा रहा था, वो 9 मई से कम था। साबित आप नहीं फिर हो मुझे सकता। जवाब आगे देने बढ़ना दें। चाहिए वो ना, साबित नहीं हो और ये सका। कहाँ साबित हो मेरा गया है? जवाब लेना ये जी। कितनी ज्यादती है कि जी, 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 वो जी। पूरा जवाब दे दिया जी, और जी, मैं नुखी सुनता साहब, हूँ। प्लीज, प्लीज। या तो ये है कि अब अबू बकर साहब बोलेंगे तो मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगा। जी, नुखी साहब, देखिए सर, आप मेरी एक बात का जवाब डायलॉग एक ऐसे ही लाइन में होता है ना, मैं कोई गलत बात कर रहा हूं डायलॉग तो आप नहीं हो मुझे रहा, दुरुस्त कर सकते हैं। ये ओवरलैपिंग हो रही है, डायलॉग नहीं हो रहा। डायलॉग जी, ये है जो कमाल इसके है, बगैर हो रहा कमाल है है, सर। जो इसके बगैर हो रहा है वो डायलॉग है। ये इन्होंने अभी कहा जी मियां नवाज शरीफ ने वहां वो तैयारा अगवा तैयारा, कर हाँ लिया, जी, बिल्कुल। उसको उतरने की इजाजत नहीं दी। कहाँ ये साबित हुआ है कि उतरने की इजाजत नहीं मार्शल्ला दी? लगने की बुनियादी और वजह सुने यही थी। सुने फिर वही क्या अदालत हो का गया? फैसला सुना क्या आपने? हो गया? कैसे साबित हुआ है? आप कमाल कर रहे हैं ओ सर। भाई किसने इजाजत नहीं? सर मैं यही कह रहा हूं ना फिर वही कि बात सिस्टम होगी। उसे आगे बढ़ गया सुमेरा, ना, मैं ये मेरी- कह रहा हूं। यार अब देखें सुमेरा, मैंने संगीन अब इल्जाम आपको था, मैंने सही ब्रेक था या नहीं लेने गलत था? देनी, अब मैं पूरी बात तो करूं। तो ये कहाँ साबित हुए हैं? ओ सर मेरी तो सुन ले इनकी बात तो अबू वीडियोस बकर हैं साहब, ना, बात अबू तो सुन बकर ले। साहब। वो वीडियोस हैं। अदालतों में ये आ रहा है कि वो सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है। भाई मैं बात नहीं कर क्या रहा। बात कर रहे हैं अब अपना सुमेरा, मैं नहीं बात कर रहा जी, उसकी जी। वजह ये आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप करें, मेरा करें, आधा बात जुमला करें। आता है तो सर, आप बात फौरन करें। उस पे एक रिएक्शन दे के और 10 मिनट की बात कर लेते सर, हैं। आप बात आप करें। मुझे सर, आप बात लिख- करने बात दें। करें। आप लिख लीजिएगा जो भी कह बात रहा हूं वो लोगों को समझ आने दें। जी प्लीज। नवाज शरीफ ने तैयारा अगवा किया, ये कहां सबूत पेश किया गया अदालत में? किससे बात हुई? उस बंदे का नाम बता दें जिस पायलट को या एविएशन वालों को उन्होंने कहा हो कि भाई तैयारा यहां नहीं उतरना। नहीं उतरेगा। ये जो कहानी क्रिएट की गई, ये जो कहानी सुनाई गई, वो ये कहानी है। यूट्यूब पे आप जाएं, वो जो मरहूम हमारे साफी हैं अरशद शरीफ साहब, जी जी आशीष, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है इस पे, वो देख लें, या BBC की रिपोर्ट पढ़ लें, जी जी, या अदालती कार्रवाई पढ़ लें कि क्या किसी ने कहा था ठीक है, उनको। सर। नवाज शरीफ तो इसे- वजीर आजम थे, उन्होंने किसी को कहा होगा ना सर, अपने आगे नीचे। बढ़े, आगे नहीं बढ़े। ठहरे, अभी नहीं आगे बढ़ना। उन्होंने किसी को कहा होगा कि आप उनको रोके, वो कौन साहब थे जिसको कहा, और उन्होंने आगे किसको पैगाम दिया? बाकी सारी आपके पास ऑडियोज आ गई हैं, ये ऑडियो नहीं पता चल रही। ये एक साहब है, वो कराची के शायद उस वक्त कोर कमांडर थे, वो बस उधर एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं और वही वो पहले से पहुंचे हुए हैं। उन्हीं का बयान है कि जी हमें ये कहा गया था। कैसे कहा गया? बाकी तो सारी रिकॉर्डिंग आपके पास है। दूसरी बात ये जो बात कर रहे हैं ना 9 मई वाली, मैं फिर बता रहा हूं, जब आपने कितने आराम से कह दिया गलती हो गई थी, ये गलती है। कलभूषण और आप में क्या फर्क हुआ? या वो जो जासूस इंडिया के आते हैं जो आर्मी की तनसीबात पे या आर्मी वालों को जो असैसिनेट करते हैं, क्या फर्क हुआ? आपने अपने तौर पे उनकी चीजें जला दी और बाद में पता क्या कहते हैं कितने सब, फिर क्या हो गया? जला दी तो फिर जो जलाते हैं आप किसी हाजिर सर्विस पुलिस की पे हाथ उठा के देखें। ब्रेक का कह रहे हैं सर, उसके बाद इसको डिबेट को बढ़ा लें। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसको कंटिन्यू करें, प्लीज साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अबू बकर साहब, किसानों का मसला जो है वो अभी तक हल नहीं हो सका है, गंदम का इशू जूं का तूं है। हुकूमत की अगर हम बात करें तो उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है।
تو آج احتجاج کی بھی کال تھی, کیا کہنا چاہیں گے اس تمام معاملے پہ؟ دیکھیے سمیرا, اس سارے بحران کی جو بنیادی فریق ہے نا پنجاب میں, وہ تو پنجاب حکومت ہے, چونکہ بڑا صوبہ بھی ہے, اور یہ جو گندم کی سب سے بڑی بمپر کراپ ہے وہ بھی یہاں پہ ہوتی ہے, تو اس کی سب سے بڑی ذمہ دار بھی ہے, اور اس کی طرف سے بہت غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. جی. پورا اپریل کا مہینہ گزر گیا ہے اور اب مئی بھی شروع ہو چکا ہے. اب تو عملاً پنجاب کی حکومت نے اتنے گندم کی جو پیداوار کا جو ہدف تھا خریداری کا, جی جی, اس سے مکمل طور پر میرا خیال ہے اس نے ہاتھ اٹھا لیے ہوئے ہیں. صحیح. چونکہ اس کے لیے طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, کبھی کہتے ہیں 10% اس میں موئسچر ہے, کبھی 20% کہتے ہیں, اور ایسے وزراء کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جن کی جمپل ہے ہی گوال منڈی کی, جو کسی کھیت کھلیان میں کبھی ساری زندگی گئے ہی نہیں. بالکل. تو افسوس یہ ہے کہ اب تک تقریباً کوئی 70% آپ کہہ لیں, 60 سے 65% گندم جو ہے وہ لوگوں نے لے لی ہوئی ہے. وہ جو آپ کا مافیا ہے, آڑتی ہے, میڈل مین ہے, جنہوں نے بعد میں اسمگل کرنی ہے, سٹور کرنی ہے, وہ کسان سے لے چکے ہیں. کسان کے پاس اتنی فزیکل سپیس ہوتی نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے 8 مہینے کے لیے اپنی گندم کو اپنے گھر میں رکھ لے, سٹور کر لے. اگر وہ سٹور کر لے تو پھر اگلی فصل کی تیاری کس طرح سے کرے, پھر اس فصل کے اوپر جو اس کے خرچ ہیں وہ بھی آلموسٹ ادھار کے اوپر ہوتے ہیں. یہ جو گاؤں کی اکانومی ہے نا, خصوصاً ایگریکلچر ایسے ہی چلتی ہے. ایک تو ادھر سے ان کا استحصال ہوتا ہے, پھر ان کو دوائیں ٹھیک نہیں ملتی, مہنگے انپوٹس ہیں ان کے. میں صرف آپ کو بتا دوں کہ اس ماحول میں جس میں بڑا کہا جا رہا ہے کہ روٹی سستی ہو اور گندم بھی سستی ہو رہی ہے ماشاءاللہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے, لیکن ایک سیکٹر ایسا ہے فلور ملے, میں یہ آپ کو بڑی ذمہ دارانہ بات بتا رہا ہوں, اور آپ کا فرٹیلائزر سیکٹر 9 مہینوں میں انہوں نے تقریباً 600 ارب روپے کا ان کا منافع ہے. 600 ارب روپے کا منافع ہے اس مہنگائی کے دور میں, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کسان کی گندم کم ریٹ پہ بکے, اور یہ اچھی بات ہے, اور دنیا بھر کے ریٹس کم ہیں, تو کسان کو کیوں 3900 روپے سپورٹ پرائز دی جائے. بات یہ ہے کہ جو اگر چیزیں باہر مہنگی ہیں یا ملک میں مہنگی ہیں اور باہر سستی ہیں تو آپ گندم منگوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فرٹیلائزر ہے, ڈی اے پی ہے, اگر یوریا ہے, یہ اگر انڈیا میں سستی ہے تو کیا پھر اس کے لیے آپ گیٹ اوپن کر دیں گے؟ وہ تو آپ نہیں کرتے. بالکل صحیح. کسان کے لیے اگر اس کی گندم جو ہے وہ اس کو بہتر ریٹ اگر ملنا کوئی سبیل یا راستہ نکل ہے, اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ نجی سیکٹر جو ہے باہر سے گندم منگوا لیں $1 ارب کی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو رویہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ فوڈ انسیکیورٹی کا بہت بڑا پرابلم پاکستان کے لیے. اس سال سے اب یہ ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے, اب آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا نقی صاحب, یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح کے ایشوز کی ذمہ داری جن کے اوپر ہوتی ہے, جو وزراء ہوتے ہیں ریلیونٹ, ان کو اس چیز کی ناؤ ہو, وہ کہتے ہیں نا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اگر اس طرح سے نہ ہو تو پھر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اتفاق کرتے ہیں آپ؟ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب میں نا وزیر ایگزسٹ نہیں کرتے. نہیں, جاب نہ کریں لیکن ذمہ داری لے لیں. میں بتا رہا ہوں, پہلی تو بات ہے اس کی ذمہ دار یہ گورنمنٹ نہیں ہے, نگران گورنمنٹ تھی نا. جی جی, نگران گورنمنٹ کے دور میں فیصلے ہوئے تھے. ہاں, حل اس گورنمنٹ کو نکالنا چاہیے, بالکل اس کے حل کی طرف جانا چاہیے. بالکل ایسا ہی. اور دوسری بات یہ کہ کسان جو ہے, ابوبکر صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ کسان عموماً جب کوئی فصل لگاتا ہے اور اس میں اسے نقصان ہو جائے, اور دیکھیں نا یہ پچھلے بدقسمتی سے کبھی بارشیں ہو گئی, کبھی یہ ہو گیا, جو بھی ٹھیک ہے, اور اس میں اگر کسان کو نقصان ہو جائے تو اگلے سال وہ فصل نہیں اگاتا. جو فصل اس نے پروفٹ میں جائے گی اگلے سال وہی لگائے گا. مجھے بتائیں اگر کسان اگلے سال گندم نہ اگائیں تو ہم پھر کسی مسئلے میں پھنس جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, اس معاملے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی راستہ ہے, کیا کوئی افغانستان کی طرف کوئی راستہ نکل سکتا ہے گندم کا, یا ایران کی طرف, یا اس کو کسی اور گرے ایریا میں جانا ہے, کسی انلیگل وے سے کسان جو ہے وہ اس کو. اچھا نہیں, انلیگل تو پھر بات ہی غلط ہو گئی نا. لیکن اگر یہ کوئی بھی طریقہ نہیں آتا, اس کا حل نہیں نکلتا, کیونکہ دیکھیں گندم حکومت تو نہیں خرید رہی. بالکل صحیح. اچھا نقی صاحب, ہمیں سینئر اینالسٹ ہیں سعید چودھری صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ. میرا پہلا سوال سر آپ سے یہی ہے کہ کچھ حکومتی وزیر ایسے ہیں جن کی ظاہر ہے وہ جو زمیندار بھی ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو منافع ہوا ہے, بلکہ عام کسان کی جگہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہے اس وقت. وہ ہم کہہ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں احتجاج بھی کر رہے ہیں اور حکومت جو ہے ان کے اوپر کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں. تو یہ کیا سر ڈیفرنس کیوں ہے؟ یہ جو پلیئر رہا ہے نا وہ سستی روٹی کے پیچھے پڑ گئی کہ جناب سستی روٹی. ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات پھنس گئی ہوئی ہے کہ جناب سستی گندم سستی ہوگی تو آٹا سستا ہوگا. اب ان کا موڈ دیکھ کے جو
वहाँ बैठे हुए वज़रा थे कल के इजलास में, काबीना के इजलास में, जी एक साहब ने कहा जनाब मुझे जनाब 40% जो है वो मुनाफा हुआ है, अच्छा 40%। और मैं ये कहता हूँ कि या तो फिर वो बिजली चोरी करता होगा या पानी चोरी करता होगा। किसी भी किसान के साथ बिठा ले उसको, सही। बड़े काश्त जिम्मेदार के साथ, छोटे काश्तकार के साथ, अगर फी एकड़ जो है वो ये निकाल दे कि 40% प्रॉफिट है। और एक और साहब बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा ना मेरी तो जमीन क्योंकि ठेके पे थी, मैंने ठेके के पैसे भी देने होते हैं, तो मुझे तो 15-20% फायदा हुआ है। ठीक है। और एक और वहाँ जो बल्दियात के वजीर हैं, उन्होंने कहा जनाब हम तो गांव जाने के काबिल नहीं है, बड़ा गड़बड़ हो गई हुई है ये जो आप लोगों की पॉलिसी है गंदम ना खरीदने की। तो वो साहब जनाब फिर वो बाकी जो थे सारे उसके पीछे पड़ गए कि गांव जाने में क्या प्रॉब्लम है, सबको पता है क्या मसला है क्या नहीं है। अब जो किसान हैं वो भी एक तरह से गलत बयानी कर रहे हैं, ये वज़रा भी गलत बयानी कर रहे हैं, अपनी सीएम को गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसान किस तरह से गलत बयानी कर रहे हैं? 1,40,000 रुपए हमारा खर्च आता है फी एकड़, जो किसान एहतजाज कर रहे हैं जी। और जनाब वो हमें 50,000 रुपए पर एकड़ जो है वो घाटा पड़ता है उनके बकौल, वो भी गलत कह रहे हैं। मैं भी एक छोटा मोटा काश्तकार हूँ तो मुझे भी पता है वो, यानी जो घाटा नहीं कह सकते, प्रॉफिट भी नहीं है और घाटा भी नहीं है, बराबर वो घाटा हो गया ना लेकिन सर। किसान हुजूर अगर प्रॉफिट नहीं होगा, बड़ी माजरत सर आपकी बात काटी, 6 महीने आप फसल भी लगाएंगे तो आप मजदूर के वेजेस भी डाल लें 32,000 रुपए पर मंथ के, तो वो तो घाटे में चला गया बेचारा। यही मैं कर रहा हूँ, जो किसान होता है उसने कहते ना दाना पक्का चुक के ऐसी फलां काम करना, यानी जब गंदम काश्त होगी उठाई जाएगी, शादियां जी उसमें रखते हैं और लड़ाइयां भी ड्यू कर लेते हैं कि गंदम उठाने के बाद जनाब लड़ाई करनी है, मुकदमाबाजी करनी है। तो जब वो अपने मामला जो उनके रुके हुए होते हैं और फिर उन्हें कर्जे लिए होते हैं बैंकों से, जी जी। और जो अदलियात होती हैं, अदली अदलियात, वो उन्होंने आधार पे उठाई होती हैं, वो सारे उन्होंने खर्चे जो है वो अदायगियां जो करनी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हमारी हुकूमत है, चलो अगर उनके अखराजात कम हो जाएं, वो 2,000 रुपए भी उनको बारह आ जाती है। बिल्कुल सही। अब यूरिया जो है जो 3400 रुपए है इसकी सरकारी रेट एक बोरी का, और मिलती कितने की? 5,000 की, और वो भी नहीं मिलती, ब्लैक में DAP 11,000 रेट है और 14-15,000 में ब्लैक में मिल रही है वो। बिल्कुल सही। नाइट्रोफास 6,500 रेट है और 9,000 में मिल रही है। और वो भी जो डीलर है ना, जो ये खाद बेचते हैं, वो बड़ा एहसान करते हैं कि जनाब लोकेश साहब मसला ये है कि आपके लिए हमने फलां गोदाम में कुछ माल छिपाया हुआ है, वहां खुफिया तौर पे आप एक ट्राली भेज दीजिए। सही, ठीक हो गया, ठीक हो चौधरी साहब, गया। इसका चौधरी साहब ये बताएं हल क्या है इसका? एक लाइन में बता दें हल क्या है। सर 1 लाइनर हल बता दीजिए, मैंने क्लोजिंग की तरफ जाना है। हाल इसका सिर्फ ये है कि एक तो ये कि जो ये चोर हैं ये पकड़े जिन्होंने इजाजत दी, ठीक हो गया। और दूसरा ये कि जो स्ट्रेटेजिक स्टोरेज है, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज हाँ जी, फ्लोर मिलों के लिए जी, ये जी। लाजम करें कि हर फ्लोर मिल इतनी लाजमी तौर पे गंदम खरीदेगी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सही चौधरी साहब आपका, आपने बड़ा अच्छा एक हल बताया। गुल नुखैज़ अख्तर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर। अहमद अबूबकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।